انجیر کی اس وقت میرے پاس 50 پلس ورائٹیز ہو چکی ہیں۔ اس کو سنسیشن کہتے ہیں، شان خدا کے نام سے یہ مشہور ہے۔ گارڈن کا ایک ملٹی گرافٹڈ پودا ہے جس پہ میں نے کم و بیش 20 سے 25 ورائٹیز اس کے اوپر جو گرافٹڈ ہیں۔ صبح صبح جب آپ اپنے گارڈن کا وزٹ کریں گے تو آپ کے ساتھ پودے باتیں بھی کریں گے اور آپ بھی پودوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔ پکار تلگنگ کا اپنے دل سے مشکور ہوں۔ ہماری ایک انجیر کی ورائٹی ہے بیل ماؤنٹ بیوٹی کے نام سے، بڑی ریئر ورائٹی ہے اور پاکستان میں اس وقت یہ ٹاپ پہ ہے، انتہائی مہنگی ورائٹی ہے، تقریباً اس کا 10,000 فنگر کی زبردست کوالٹی ہے اور یہ پاکستان میں پہلی بار کاشت ہوئی ہے، یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ پکار تلگنگ ناظرین، آج ہم موجود ہیں ضلع تلگنگ کے علاقہ پچنند میں، اور ہمارے ساتھ ایک بڑی زبردست قسم کی علاقے کی معروف سماجی شخصیت جاوید اقبال راہی صاحب ہیں، جہاں ان کے آج ہم زرعی فارم پہ آئے ہیں اور یہاں پر ان سے کچھ ہم معلومات جاوید راہی صاحب سے ہی پوچھتے ہیں اور ویلکم کہیں گے جی پکار تلگنگ پر آپ کو جناب جی، اور تھوڑا سا ہمیں اپنا بتائیے گا اس شوق کے حوالے سے کہ آپ کو یہ شوق کب سے پیدا ہوا یہ باغبانی کا۔ ضیاء قادری بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ میرے فارم ہاؤس میں تشریف لائے اور میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں۔ یہ جو بیسیکلی میرا شوق ہے یہ مجھے بچپن سے ورثے میں ملا ہے میرے والدین سے، اور انتہائی میں محبت کرتا ہوں اپنے پودوں سے، اپنی زمین سے، اپنے درختوں سے، اور اسپیشلی ہم سب سے زیادہ جو کام ہے وہ ہم انجیر پہ کر رہے ہیں، اور انجیر کی اس وقت میرے پاس 50 پلس ورائٹیز ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ پودا ہمارے پاس ایک آم کا ہے اور بڑی زبردست قسم کی ورائٹی پچنند میں۔ یہ سر ہمارے تلگنگ میں اسپیشلی یہ آم جنوبی پنجاب کا ایک پھل ہے، اور ہمارے تلگنگ اور چکوال میں یہاں پہ تو بیری اور ککر اس طرح کے درختوں سے بھرپور ہمارا ماحول ہے، اور یہاں پہ یہ اس طرح کے پودے ناممکن ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ جو ہے نا، آدمی ناممکنات کو ممکنات سے تبدیل کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو یہ ہے جناب، اس کو سنسیشن کہتے ہیں، اور یہ ویسے جو مشہور ہے علاقے میں شان خدا کے نام سے یہ مشہور ہے، اور اس کے ساتھ یہ ریئر ورائٹیز ہیں انجیر کی جن پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ابھی جاوید اقبال راہی صاحب تذکرہ کر رہے تھے انجیر کے حوالے سے، اور مختلف اقسام کاشت کی ہوئی ہیں انہوں نے، تو ان سے پوچھیں گے ہم کہ کون کون سی اقسام ہیں، اور جو ہمارے بیک گراؤنڈ میں پودے نظر آ رہے ہیں تھوڑا سا ان کے بارے میں ہمیں بریف کریں۔ انجیر کے ساتھ جہاں ان کی محبت ہے وہاں پر یہ ایکسپیریمنٹ بھی کرتے ہیں، اور بڑے کمال علاقے کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ زراعت کے حوالے سے مفت مشورے وغیرہ بھی فراہم کرتے ہیں، ادویات بھی ان کے پاس ماشاءاللہ بڑا ایک پورا خزانہ ہے، اور بھرپور طریقے سے زراعت کے ساتھ وابستہ بھی رہتے ہیں۔ یہ مجھے سرپرائز یہ ہو رہا ہے کہ میرے بیک گراؤنڈ میں ایک پودا ہے انجیر کا، اور صرف ایک نسل نہیں ہے، اس میں مختلف اقسام، تو ہم پوچھیں گے جاوید اقبال راہی صاحب سے کہ اس پودے کی خصوصیت کیا ہے۔ جی یہ میرے گارڈن کا ایک ملٹی گرافٹڈ پودا ہے جس پہ میں نے کم و بیش 20 سے 25 ورائٹیز اس کے اوپر جو گرافٹڈ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اس انجیر کی جو پودے تھے ان سے اتنی کوئی خاص رغبت نہیں تھی، لیکن جب مجھے احساس ہوا، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جب مجھے احساس ہوا میں نے دیکھا، تو ہمارے جو گروپ کے ایڈمن ہیں جناب انور فاروقی صاحب گجرات میں، تو یہ سب ان کا کمال ہے اور ان کے دم سے ہے اور ان کی برکت سے یہ معاملات سارے چل رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس یہ جتنے بھی میرے پاس پلانٹس ہیں نا، یہ ہمارا سوشل میڈیا پہ ایک گروپ ہے جسے تین فگز اینڈ زیتونی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور الحمدللہ جس کے تقریباً 32 سے 33 ہزار جو ہیں ممبران ہیں، اور انہی کے دم سے یہ ورائٹیز میرے پاس پہنچی ہیں۔ حالانکہ جب شروع میں یہ مجھے اس کا ادراک ہوا تھا اور میں نے دیکھا تھا، تو فارن سے چونکہ ہمیں بہت زیادہ اس کی کٹنگز مہنگی ملتی ہیں، تو ہمارے گروپ میں الحمدللہ کئی ایسے ڈونرز ہیں کہ جو باہر سے ورائٹیز خرید کے تو ہمیں یہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ان کا
पूरा उसको सही तरीके से हमने उसको ग्राफ्ट किया है और रिज़ल्ट आपके सामने है ये अल्हम्दुलिल्लाह। आपने एक पौधे पे इतना सारा एक्सपेरिमेंट, क्या इसका कोई आपने बाकायदा तौर पे सीखा हुआ था? इतना सारा जो है कमाल कर दिया कि एक पौधे पे इतनी सारी अक़साम आप उगा रहे हैं, तो इस बारे में थोड़ा-सा हमें ब्रीफ़ कीजिएगा। ये सर पौधों से मोहब्बत जो है ना, ये तो मेरे जीन्स में शामिल है और उसी मोहब्बत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और स्पेशली मैं अपने ग्रुप का ममनून हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक ग्राफ्टिंग का ताल्लुक़ है तो आजकल तो बड़ा आसान किस्म का दौर है कि सोशल मीडिया की बरकत से, यूट्यूब की बरकत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम में कुछ थोड़ा बहुत शऊर हो और शौक़ और ज़ौक़ हो ना, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मैंने भी यूट्यूब से ही सब कुछ सीखा है और अपने ग्रुप से सीखा है। स्पेशली हमारे अनवर अज़ीज़ फ़ारूकी साहब, जनाब मुबीन शहज़ाद साहब और डॉक्टर इमरान वहीद साहब और इस तरह के हमारे बहुत सारे जो सीनियर जो हैं एडमन्स हैं, मेंबरान हैं, और उनकी मेरे साथ स्पेशली जो मोहब्बत है उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और हमें पता चला है कि पानी की भी किल्लत होती है, तो पानी का कैसे यहाँ पर वो आप कर रहे हैं? सर ये हर बंदे के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं बज़ाते ख़ुद जो मेरी ज़ात का तल्लुक़ है तो मेरे साथ बेपनाह मसाइल भी हैं। मेरे पास पानी भी नहीं है, बाकी मेरे पास जो फ़ाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी मेरे साथ बिल्कुल चिमटे हुए हैं। और इस तरह के और भी मेरे साथ बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन जहाँ तक शौक़ का तल्लुक़ है ना, शौक़ सब कुछ करवा देता है और बंदे के पास थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो तो आदमी कामयाब हो जाता है। बागबानी का अगर जो शौक़ रखते हैं, उनके बारे में आप कुछ क्या कहेंगे कि जो इस फ़ील्ड में अभी नहीं आए, शौक़ रखते हैं? जी, बहुत आसान है, बस शौक़ होना चाहिए। और जब शौक़ हो ना तो बंदे का छोटा-सा अगर एक मरले का भी बंदे का सहन हो, तो आजकल तो लोग रूफ़ टॉप पे बहुत सारे पौधे लगा के और उनको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैंने देखा है कई चैनल्स पे कि लोगों के शहरों में बहुत छोटे-छोटे घर हैं और उनका शौक़ इतना मुसम्मम और पक्का है कि वो अपने रूफ़ टॉप पे उन्होंने गार्डन बनाए हुए हैं और वहाँ पे वो गमलों में पौधे लगा के वो उनकी कटिंग्स और इस तरह के वो पौधे, तो वो अपनी रोज़ी भी कमा रहे हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ अक़साम की बीमारियाँ भी पौधों पे आती हैं, तो उनका कैसे आप रोकथाम या वो करते हैं जी? वो सर जब आदमी को शौक़ होता है ना बागबानी का, तो फिर वो अपने पौधों को अपने बच्चों की तरह पालता है। और जिस तरह आदमी अपने बच्चे को देखता है सुबह कि इसकी सेहत ठीक नहीं है, तो वो फिर करीबी डॉक्टर से रजू करता है, उसके पास जाता है, उसके लिए वो मेडिसिन लेता है। तो सेम इसी तरह पौधों का जो है सवाल है कि आप जब इनसे मोहब्बत करेंगे ना, तो सुबह-सुबह जब आप अपने गार्डन का विज़िट करेंगे तो आपके साथ पौधे बातें भी करेंगे और आप भी पौधों के साथ बातें करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपके पौधे खुश खड़े हैं या कि ये परेशान हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चूँकि मेरा पेस्टिसाइड के साथ ताल्लुक़ है तो इनकी मैं दवाइयों का बंदोबस्त भी करता रहता हूँ। जी, पुकार तलगंग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसके 50,000 फॉलोवर मुकम्मल हो चुके हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जनाब जितना ये हमारे इलाके की सकाफ़त के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे रस्म व रवाज, रहन-सहन, हमारे ज़िंदगी के जो रोज़ व शब हैं, हमारी बीतियाँ हैं और हमारे स्पेशली समाजी मामलात हैं और सोशल मामलात हैं, जितने भी हैं, और इन पे वो अल्हम्दुलिल्लाह पुकार तलगंग का बहुत बड़ा जो है ना इसका हिस्सा है। और पुकार तलगंग इलाके की खिदमत के लिए, अपने लोगों की खिदमत के लिए और उनमें अवेयरनेस के लिए अपने तई बहुत ज़्यादा इक़दामात कर रही है। और मैं पुकार तलगंग का अपने दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने आज ये ज़हमत की, मेरे गार्डन में आए। बड़ी रेयर वैरायटी है और पाकिस्तान में इस वक्त ये टॉप पे है, इंतहाई महंगी वैरायटी है। तकरीबन इसका 10,000 का पौधा मिल रहा है। सोशल मीडिया की बरकत से हमारे दोस्तों ने मुझे फ्री इसकी कटिंग भेजी हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और ये माशाल्लाह जनाब, ये विश फिंगर की ज़बरदस्त क्वालिटी है और ये पाकिस्तान में पहली बार काश्त हुई है और ये जावेद इकबाल राय साहब के पास है और ये कहीं भी दस्तियाब नहीं है। ये हमने पहली दफ़ा देखा है। हम इस्लामाबाद इंटरनेशनल फ्रूट मंडी में भी जाते हैं। ये ब्लैक सीज टर्की है। ब्लैक सीज तुर्की। माशाल्लाह, जैसे नाम तुर्की अच्छा है और ऐसे इसके फल भी बहुत अच्छे हैं। सेब में भी तुर्की लाजवाब है। पूरी दुनिया में
अव्वल नंबर पे सेब जो है वो तुर्की का आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आपने देखा कि जावेद इकबाल राई साहब कितनी मोहब्बत रखते हैं और इनकी बातें दिल में बिल्कुल उतरती रहीं कि पौधों के साथ बच्चों जैसी मोहब्बत। और ये जब जज्बा हो तो मैं समझता हूँ कि कोई मुश्किल नहीं है कि यहाँ एक पसमानदा तरीन इलाकों में भी जो है ना बंदा रौनक या बहार उगा सकता है। जी बहुत शुक्रिया नाजरीन, माशाल्लाह। आप हमारे साथ रहिए जी और देखते रहिए पुकार तलगंग।